Start na. Okay, madungog ba ako niyo? Audible ba ako? Oo. Sige. Oo. Okay, good morning everyone. So, we are the group 1. Nag-on ka mga grupo sa ma-determine na niya. Ang amo report, ha? So, ang amo report ko man is the module 1, lesson 2, which is the ethical dimension of human existence. When you say ethical dimension of human existence, it talks about how people act, either it is in a good way or in a bad way, or uno ang mga kinahanglan nato i-act in a proper way, or although sometimes mahimali unconsciously or consciously. So, ang lang nila is the best way to understand ethics is to know the value, either your personal values or the values na giset sa isang society. So, humulang kita na values in ethics, di ba, when you say ethics, it is the universal rules ng isa ka society. So, in ethics ko, ang value is about good thing na kinahanglan nato himuon, or a bad thing na kinahanglan dili nato himuon, or kung ano ang the best way na i-act or the best way na mag-act kita sa isa ka society. Kung acceptable ba siya or dili sa views ng mga tao na nakapalibot sa imo. So, there are two kinds of evaluation, the etiquette and the technique. So, these kinds of evaluation, although etiquette means considered sa right or wrong actions ng isa ka tao or nimo, while techniques is kung giuno nimo o uno ang proper way na paghimo nimo ng isa ka butang. Dili siya belong sa sa discussion ng ethics because when you say etiquette and technical evaluation, it talks about mga desire niyo, kibali himuon nimo siya para dili ikaw mapahiya sa nakapalibot sa iyo. For example, if yon para sa imo is embarrassing kadayaw na magsinggit-singgit ka nganha while nagmisa, di ba? Maghilom sa kagayod kay syempre masipog sa ka. Well, ang iban actually ining etiquette o technique kung para sa imo is yon, kung wala imo pakialam sa istorya ng lain tao sa imo, or kung libakon ka nila, din mo tuo ka na sinino gihimo na ang sabaya kung amay na kahimuon, imo gid siya himuon. So nga nakibali ang etiquette at technique na magdili siya bilang sa ethics. Kung mulangsod kita sa kung mulangsod ka ethics, meaning either gusto mo or gusto nimo himuon, imo gid siya himuon. Kaya amo gid ang rules sa side or ng iyo or ba. So, aesthetics is somehow part sa etiquette or technical evaluation. Kayo na kung na aesthetics, it is beauty, di ba? So, ang aesthetics ko is derived from the Greek word thetis, which means sense feeling. So, kumulaong kita na, okay, ganahan ako yon sa ganahan ako yon na art, kay gwapa siya para sa ako. Pero sa laing tao, dili siya gwapa. So, dili sa ethics. Ang ethics. Okay. So, kuman, let's talk about ethics moral. When we say ethics, like what I've said kanina, isa siya ka universal rules or principles na ginasunod na tanan. Meaning, kung mo-agree ang tanan tao sa yaon society na amo ini ang tama, amo yan ang tama. Dapat dili gid nimo himuon niya to kay mali yan siya. Sa ingana siya kibali ang ethics. However, kung mula kita na morality,
it is your personal values or your personal principles na ginasunod nimo sa iyo pang-adlaw-adlaw na kinabuhi. Kung mulaong ka na, okay, para sa ako ini so sa gayon siya umbisang una pa ilaong ng lain tao na huy mali yon dili para sa ako ingano yon dili ka magmatter sa ila kay para sa imo amo yon siya sakto amo yon siya ang gwapa so nga na ang morals. However, ethics kaya tinatawag na professional ethics. Ang professional ethics, it is based sa ato mga trabaho or different fields na yaan nga ni sa kalibutan. For example, ang ila kay bali ethics na ginasunod number 1 is dapat knowledgeable ka sa mga bata. Ikaw makipaglaban na sakto kay bali itong sa imo. Well, kung lang kita sa physician, although sa ethics pareho sila may ila ginasunod na sa sa physician o sa lawyer pareho sila may ginasunod ethics pero sa physician ang ila kibali number 1 na ginasunod competent sila about medical care or kung ano yung mga kinahanglan about medicine or ano da ka sa ila professional ethics. And then sa morals, there is moral judgment or moral reasoning. Actually, moral reasoning is the arrival or the process of arrival the moral judgment. Meaning, kung mulang kita na okay, mulang ako na halag gwapa yaon, tapos mulang siya sa ako na dili yon siya gwapa tungod ingana. Amen, reasoning. So meaning, ang iyong moral judgment, okay, dili yon siya gwapa. So amo na rin yon ang ending, ang outcomes yon para sa imo dili siya gwapa. So lahi ang gwapa para sa imo. Pero para sa ako gwapa yadto. So may pasabot ng moral judgment or moral reasoning. Okay, next is philosophy. Okay, philosophy, it is the kanang fundamental knowledge bitaw yan mga theory or study na ginabasihan ng academic field. So yan siya ang philosophy. In Greek word, it translates to love of wisdom. So there are different branches of philosophy. Therefore, the metaphysics, epistemology, axiology, and aesthetics. When you say metaphysics, it talks about the existence of the reality or the existence of the reality. For example, sa pagkahimo ng kalibutan, di ba sa Bible, nahimo ang kalibutan tungod gihimo siya ni God in 7 days. Nga na, tapos nahimo ang mga tao tungod kay Eva ug Adan, kay nag-anak sila. While sa sa science, ang kalibutan is nabuo siya tungod sa Big Bang Theory. Kasi sa kamo ni Big Bang Theory, di ba? Okay, so next is the epistemology. When we say epistemology, it is the study of knowledge. So kung una itong mga nasayda nimo since pagkabata nimo, amin siyang epistemology. For example, sa religion in Catholics kung mula kita sa Catholics na paniniwala less on Islam dahil lang ways kung ano nila pagta ng love God tama siya when you say axiology it is refers to the study of value or worth ng isa ka tao or worth ng isa ka butang. Kumulang ako na, para sa ako, worth it yun, gwapa siya, din nga nagayyan siya. Pero para sa imo, dili, so dili, ingana da ka, simple ang kuan ng axiology. So, and then, lastly is ang aesthetics. Lagay ang lang na kanina, aesthetics is the value of beauty. Siya. Pero dili sila mabilong, dili sila mabilong sa sila daw na maano sila nga to kay wala sa kita na aesthetics it is a matter of life and death nga na ba sabi ng aesthetics kung lang ang ethics kung lang sa kita na aesthetics kanang
kanang kung kanang mo base na siya sa imo values or personal beliefs. So, amo na yan to. Mato nag-end ang ako report. Dan? Wait lang. Padali da. Okay, good morning. Mabati ako. Yes. Yes, sir. Basic po. Yes. So, Yes. of the report. So we have, if we engage in discussion of ethics, it is always advisable to recognize whether one is concerned with descriptive or it is with normative study. So it's how people particularly mere evaluations without making judgment for or against this valuation. So when we say descriptive, in other words, it is a study of people's views about moral belief. So ang descriptive is kung unay pananaw ng tuhang. While sa normative is often done in philosophy or moral theology, engaged the question what could or should be considered as the right way of acting. So sa normative, it is the study of kung unig binuhatan sa katao. Ang descriptive is ga-refer sa kuan yon now. While ang normative is action kung unig gibuhat sa katao if mali ba yaon or sakto. Ang dayon sa descriptive o sa normative. So sa normative next na. So sa normative there are a philosophical discussion. It engaged in critical consideration of strength and weaknesses of these theories. So sa normative is my further explanation niya. Whether it, so yung moral decision, moral judgment, and ito pag-recognize ang moral issue. So like for example, wait. So for example, sa moral issue, in a situation wherein a person cannot afford a certain item, but then possibility present itself for her to steal it. So, amo yaton example sa moral issue nga to pa lamang na kibali ako, yaoy ako gusto na butang, but dili ko siya afford. Then misud sa ako una-una, what if ako yato kuhaon or something ako kawaton ing ana lamang sa law kay di ba yaon sa batas nato na ngawat or bawal kita manguha ng but also by law iba nato yaon pero ato sa mga kuan an respeto nato sa isigaw kay di ba dili nato yadto butang nga sa ato sa kuhaon na sa ato sa angkunon kuan ang isagasaan niya ang iya isig ka tao kaya kuhaan ang respeto niya sa na tao. Moral issue. My version sa moral decision is a situation and confronted by a choice of what act to perform she. So kung unoy buhaton, kung unoy decision ng yato na tao if iya bayad to kuhaon kay sa iya kadayawan or piliun niya na
kung unoy sakto, ingana, kung unoy sakto na iya buhaton hadyon sa decision. Mag-decide ka whether imo kanon ang mali or ang sakto. Then next is the kuan, moral judgment. So here sa moral judgment is kuan sa ako na naga kuan na kawaton piton isa kabutang din maya kakita sa ako or ya kasayo dito na buhaton ko siya gibalian magkuan ng judgment ni ako buhaton hatag ideas or thought ang sa ayon buhaton so sige anong time pagbuhata kay dili ya unsa ko na kuan binuhatan ingana so yaon sab sa iya pwede sab siya mo lang na kuan na yaon kibali yaon siya sa tunga ba kung magsulsul ba siya sa imo nakuhaon mo ito or sulsulan ka na dili mo ito kuhaon kay tungod mali binuhatan ingana so next we have the moral dilemma so ang moral dilemma is nga di na ka magkuan nga di na nimo buhaton. So amo inin sa normative ang outcome kibali niya kung buhaton mo na ito ang mali or ang sakto. Yon. Ay kibali ako mulaong na ako na ay ako dakan kuhaon yaon. Ya ka decide sa decision ako nagikuan ko na ay kuhaon ko yato tas yan pagainan ko ayon ito yaton yakasayod na ako buhaton kung gisulsulan ako niya kuhaayaon kay para may imo na ingana may ako na nabutang hagyaon din sa moral dilemma so ako na ako action na buhat na himuon is kuhaon ko yato kawaton ko ipadayon ko kun unay ako gusto ingan so kunyadton ako mga kuan igiton sa moral decision ako buhat na ako gihimo na lang ko ay dili yaw nako kan kay mas kinawaray ako yaon, at least dili ako makasahod yun. Then sa moral decision, mo support yaton observer or yaton niya kako na abayaon, bahala wari imo, basta kayo di ka makasahod yaon. Then sa moral dilemma, ang outcome na ay ako dakan himuon na madayaw kaysa mali kay syempre para da sabiyon sa ako pahaway gubot na mahitabo hod yaon. Amo yato kibali ang philosophical discussion na so yung dagod niya yung kaanda ba mura siya unsaon mo pag kuan yaon unsaon mo pag kahibaw kung uni mo buhaton kung sakto ba or dili amo ito sa moral dilemma. Then next is the reasoning. So ang reasoning is why do we suppose that a certain way is opposite wrong? The study of ethics is interesting in questions like this. Why do we decide to consider this way of acting as acceptable way of acting? Its opposite is unacceptable. Other way, what reasons do we give to decide or to judge that a certain way of acting is either right or wrong? So sa reasoning, makuha na sa nato asking a question why. Nga buhato nato iyaon na butali iyaon maayo. So, di ba simple da? Makuha na nato yung masayod kita kung ano na ato buhaton if pangutan na to kibali mag self-evaluation kita. Buhaton ta ba yaon? Angay ba buhaton or dili? Kibali amo diyon sa reasoning. Then next so sa moral so principles rational established grounds by which one justifying that moral theory is a systematic attempt to establish validity of maintaining certain moral theory. So, a moral theory, in other words, it is more or less connected claims arranged to determine what morally good or right action or stance. So, for example, bribery is wrong and killing innocent people is wrong. So, kasayod na kita na mali iyaon, na nga sa i-promote pa sa nato yaw na binuhatan, di ba? Nga na dayon siya kibali unsaon nato pag kuan determine ang good or right or against nga to sa mga mali. Then framework. A theory is a system of thought or of ideas. It can also be referred as a framework. So framework
is a theory of interconnected ideas and at the same time a structure through which we can evaluate our reasons for valuing a certain decision or judgment. So nga di sa framework is pag-connect ng mga ideas kung unsaon nato pag-evaluate ang ato kaugalingon para makatuan kita na madayaw na outcome or madayaw na decision sa isa ka panghitabo or sa kabutang nga ana. So amo dayad to mo proceed ang next reporter. Murag bagay si maka-open cam. Ano yun ako? So, sunod is the source of gipang higher rated commandation. Amin siya gikuhaan ng ethics what's na kung ano ba'y tama or mali. Pero siya ang rules and regulations na dapat nato sundon, especially ang mga bawal na dapat namuon. So, nganong nahimo siya over 30 because yaang ni siya ang gihimo ni siya source of authorities because gi-guide niya ang ethical behavior nato. Like for example, ang pag bawal mangawat. Syempre it is ethically wrong, di ba? It is unethical. So, gigamit sa ang law para himuon sa nato based on what's more ethical and unethical. Actually, there are sab mga laws na unethical, like death penalty or abortion, which mo siya makapag-conflict siya sa religion. So sunod nato na is the religion. The religion is the idea that one is obliged to obey her God in all things. Syempre lain-lain kitag religion and lain-lain sa bakato paniniwala. And naman siya na actually ang religion is dili siya malawong na source of authority, but more like as a foundation for ethical values, which referred as divine command theory. Ang mga belief nato na unisakto na buhaton which was commanded by God. Amen siya ang gi-command ng God. And for example is this divine command theory is nakita niya si person which is ipatay nila and di ba parang death penalty na because kuan yun gamit siyang drugs. And para sa gigamit unethical siya tungod kay God na thou shall not kill. Mag-coincide sa concept of ining ethics which is maligad siya. Yay sa iban na sample ng divine command theory like gi-command ng God, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not commit adultery. Ang divine command theory is paano siya wala lang na ang imo belief kang God kundi ang kuan niya siya ang iya command ng God which is only sakto, only ethical o unethical. Ang sunod is culture. Culture man ato mga customs and belief, our exposure to different societies and their culture make us aware that there are ways of thinking that are different from our own, that there is in fact a wide diversity of how different people believe it is proper to act. Syempre, lain-lain sa culture o lain sa ways of thinking.
And Confucianism, what is ethically acceptable or unacceptable is relative to, or that is to say, dependent to one's culture. For example, in me is, ang isa ka tao, ang iya behavior is either kung ba siya ethical or unethical, is nakuha yun ni behavior na iyang culture. So, how to cultural relativism? First, to conform to what we experience in our culture for ethical evaluation. Siyempre, lain-lain sa kitag cultures, so lain-lain kung uno para sa ila, uno'y sakto ug mali, uno'y mas ethical ba or unethical. Is by taking one's cultures as a standard, we're providing basis for our evaluations. Culture is sabihin mo sa kung sakto or mali. Third is assessment of other from different cultures that are in no position to judge whether the ethic or practice of another culture is acceptable or unacceptable. So, gituduan sa gitanga din na dili lang na dapat mag-judge kita sa lain culture, syempre kay lain sa kita. Dapat we have to respect each cultures. Either kuan ba siya yon unethical para sa imo or unethical or ethical, amo gihapon dapat gihapon nato siya i-respect kay ila siya culture and line ila paniniwala ug sakto. Syempre, this is an example of our culture. Dili sa kay dili sa makalaong dili sa makalaong or mali. As kay ang culture amo sayaw kay ang culture determine na sa gud yon siya. Ito ni mauto kay dapat siya ni determine na siya ni ginahimo. Example of our culture is ang pag po at pag-say ng po and opo sa nakakatanda and pag sa nakakatanda and di isab nga di ang pag-court sa babae ang butla in 1 week na siya. Tapos or tikling actually kay ginahimo yon siya sa mga bagong kasal. So bagong kasal ka magtinikling ka. And ang pagsamba sa 18 na Nazareno you can see na. Then next is there are 4 patterns of cultural relativism. So first is because different world codes, we cannot say that any one world code is right when like I've said, lain-lain sa kita paniniwala, lain-lain sa bato. So dili kita na to or mali ba ang ilang culture. Second, on the practices like one another culture. Third is realize that we're in no position to render judgment on the practice or even our own culture or dili kita makalausab na superior or inferior ang ato kuan culture. Fourth is we can maintain only by following the presumption of culture as a single clearly defined substance or as a something fixed and already determined. Like I said na kuan ato dalang ang culture is gina-follow guide nato and determine na gud yan siya dili lang na ang culture is determine na siya nato siya i-follow kay ang munay that is self sense of self yon siya is the way person thinks about views his or her traits, beliefs, and purpose within the world. Yon siya kung sino ka or your self-image. Ang sense of self. It is sometimes thought that one should not rely on any external authority to tell oneself what the standards of moral valuation are, but should instead turn inwards. Yes, that is true. Dapat dili nato dili kita magpadikta sa lain tao kung sino dapat kita dapat amin mo or kung sino ka gayo dapat there's a sense of
self, there is subjectivism. They recognize, ang subjectivism, amo ning isa ka tao, kung uno siya mag-isip, either mali ba siya, either mali yaon or wrong. Mag-isip siya na, okay, mali yaon. Okay, tama. Ano yan siya ang subject. So, there's an example of praise. Here, no one can tell me what is right and wrong. So, para sa iya, ang iya pag-isip yun, para sa iya, waray makalaong na only right o wrong. Dili sab kita makalaong na although sakto siya na may makalaong na dili mo na tukaw, pero dili sab laong na sakto si iya pagalaw tungod kay syempre example may gihimo na mali imbilang siya that is right, no, it's wrong talaga. No one knows my situation better than myself. Waray nakasayod, pag-isip yun ni is dili ka mag-advise o mo-judge ba sa ako kung ano may hitabo sa kung ano may gihimo tungod kay wala ka kasayod uno hitabo sa ako. Amin niya pag-isip. And I can say my own opinion. Yes, tinuod naman. Iya pag-isip niya ni is may iya dili ka mo lang na kuan ka dili ka mo lang sa iya na mali ka sakto ba kay syempre opinion niya maiya right to say kung ano man iya gusto ilaon. Another sense of self is the psychological egoism. Ang psychological egoism amo yaon ang reason kung nganong gihimo yaw ng isa ka tao. So there's a point of psychological egoism. I think it is a unique clear that really identifies a single basis that will somehow account for all action is example of this. A simple amo yang gusto mo giuhaw ako. Simple the reason kay giuhaw siya. Next is plausible. It is plausible that self-interest is behind a person's action. It is irrefutable. Example, itong mayroon akong tubig kay giuhaw ako. Plausible, mayroon ako kailangan yung tag-iya ng ini basta kay ang ako goal is inom tubig aman ako desire wa siya pa sa kay mo inom siya. Actually ang gakuan niya ng imo desire ang gakuan yung imo desire is aman ng imo ego ang imo ego or self aman siya ang imo desire himo ka ng mga butang na sa kulit. Next, egoism. Sa psychological egoism, ang himo na to ini tapos mo lang imo ka members no dili na to yon kaya himuon. So ang ethical talks about partiality dapat pantay-pantay ka mo. Kung naka-benefits ka dapat so that is that amo din amo kaan. Ma'am. Okay, so do you have any questions to your classmates? Reporters? To test your classmate if they really listen to you. So as a reporter, your audience listens or to what you do. Something about you. Okay, reporters. Mag-asta ba? Oo, on kami. Mag-asta kami, ma'am.
Yeah. Okay, so first of all, mag-question kami if nakasabot ba kamo sa amo or paspasi ba kami sa amo report. Hello. Please answer. Classmates, madungog ba ako niyo? Opo. Yes, babe. Paspasi na ba kami? Masabdan na ba niyo amo report? Or mayaing kalibugan? Ay, matabang. Okay, okay na siya, okay na. Ang iba niya kasabot. Oo, yakasabot. Ay, lang kami, uning kalahian ng tuan. Sige, nakasabot sa kaantanan. So, ang first question namo is, what is the importance of the ethical dimension of human existence? Remember, ang mo, ng group 1, ano na dyan? Students, please interact with the reporters. Di, pakibalik pa ang question. Okay, ang question is, ano ko na, bisayan ko na ka, ano yung importansya ng atong topic ko, ma'am, which is ang ethical dimension of human existence. Nasa importante sa siya tapikan. Yes, Ate Pre. Yes po. Thank you, Ate Pre. How about si Tagana? Nag-raise siya ng hand kanina. Can I Magbati try? ako. Para Yes sa ako, po. it is really important so that it can motivate us to speak the truth and also to follow through on our commitments and help those who need it. Thank you. How about your classmates? Okay, so student, do you have any questions about the reporters? How about the audience? Do you have any questions about the reporters? Wala? So I guess you have understand what they've discussed since you don't have a. It's okay for me to ask. Okay, so Yes, ma'am. when can we say that there is issue in ethics? Okay, the first question is when can we say that there is issue in ethics? So, para sa ako, ma'am, kuan ma'am, makalaon ka na ng may issue ang ethics kung masagulan na bitaw siya, ma'am, ng mga moral values or
personal values ng isa ka tao or yon sa isa ka society or lahi ng mga values ng different cultures. For example, ako, if ako paniniwala is ini siya, and then makato ako sa isa ka lugar, which is nila paniniwala is lahi, ano sa gutob na ako yon, para enable to makisama sa ila, kailangan i-adapt na ako ito bisan lahi ako paniniwala. Tapos, guys, uban, ma'am, na makalaong kita na how ditong sa polityes mo, na topic itong yung magipaansaran sa amo, na daghani nag away-away sa mga kuani, sa mga comments or sa social media, kay ito sa good polityes mo in sa ako da pananaw, ang gikuan sagud ng itong arts is that which is somehow true sa sagud sa bang iya kuan, ang iya intention ba, which is gipakita niya ngadto na tungod kuno sa yon globalization na kibali, tungod sa daghani na mga influence from other cultures, from other places, nagtibo-tibo na ba kibali itong how ditong sa isa da ka place or sa isa da ka part ng isa ka bahay gibutang ngadto ang picture ni Jesus, ang ila altar, gisagula ng mga lahi-lahi ng mga image or lahi-lahi ng mga sculpture o kanang naa, which is nakita sa good sab na akong silingan ng siguro I'm not sure kung intention ba ito nila or dili siguro gi intention sa altar gibutangan nila ng picture ng BTS. Gibutangan nila ng picture ng BTS nga to. Tapos nabutang pagid sila ng yung mga alkansiya bitaw ma'am ug yung mga ano pa ni lucky charm ng mga Chinese, yung mga baboy o kanin nga naa gibutang nila nga to sa altar. Sorry. Gibutang nila nga to sa altar. So amo ito ang pasabot kibali ni ano ng artist, which is sa iban sagod para sa ila is kuan ko niya to, immoral ko niya to, dili ko niya to right nga na, which is kung ato sagad siya kuan this is siya right, which is yun maka-insulto sagad siya labi na sa mga pare, sa mga Diyos na mga tao, sa mga anak, sa mga righteous na mga tao, maka-insulto siya, makadaot siya as Filipino ang gipasabot ni kuan, pero in reality nahitabo gay dito siya ma'am. So ingana kibali para sa ako ang kuan ng ethics yun kuan sa ethics. Amo da ma'am. Okay, so the main point of your answer is by doing this action that could affect other people or our society. That's when can we say that there is an issue in ethics, because class issue is the main concern of ethics. So if you are doing this action, even you know that it could affect your friends, your family, and even your colleague in your work, then it could make an issue in ethics because it has something to do with them, diba? Maybe for you, it is okay lang panikuan okay na magbutang itong mga coins, but the society and the priest, it is not for them. It is not good. It could affect them. But class issue is like, for example, I've seen here makabati ang uban, then can we call that issue? No. Sometimes we have this action na not people around you says that it is not good, but singing in this crowd, for me it could help me, for me it is a therapeutic na to release my stress, but we cannot say that it is an issue bahalag dili sila ganahan sa imo gikanta. It's because wala siya nahimo na apekto sa ato mga balaod like that. So okay na sa mo kantahan wala may balaod, diba? We don't have any rules na mo dili pwede nga nimo kuan mo kanta. So makalaong kita na may issue class in ethics if we are doing this action, but our society and those people around us affected by your action. Na apektuhan na, like let's say for example, like you steal something from your classmates, diba? It has something to do with our rules and regulation or in our law. So the moment that you steal with your classmate, ang gawat nimo, and the moment that you are doing that action, then it could become the concern of ethics class.
Like what in your module, di ba, yung tungod to sa fraternity. So what do you think is the reason na nahimo siya ng issue? Itong namatayan. Okay, sino itong namatay na? Because of fraternity, napatay ako na bata na estudyante kay, di ba, during the process and entering that fraternity is you have to to follow what is the rules and regulation para maka-enter na fraternity. So one of that process is hazing. Diba? So by doing the hazing, since that is rules and regulation, as naminaw sa ilang hazing, it could be an issue for us. Individual, bisag sim ay makabati ng hazing, it could be an issue. But in our law, but in our law, we cannot see that there is an issue by doing that hazing because they approve that process na sa ilang fraternity. Unay nahimo na nga na ay issue in ethics yadto na situation. It's because by doing hazing, yadtong si Pulana, si Iligan, pag-apil niya ng hazing ito sa fraternity, namatay siya. Since you take the life of, example lang ha, or ayun, dili ang tinod ha, since you take the life of Iligan, so that when can we say na ay issue sa ethics. It is conflict law and our religion na give conflict because killing a person, it is as if we take his right to live in our society, diba? We take his right to live in our society. So there is always conflict sa ato lo kay para sa ato lo bawal yaon pero sa ato religion okay yaon. Kanaman mahimo yaon siya na sometimes it could become an issue. Like what your other reporters say a while ago na taking the lives of a drug lord. In our law, it is okay na siya, good yun siya, hindi siya mahimo ng issue. But in our religion, it could become an issue. Why? Because taking lives is not good in the eye of our God, diba? It's a divine theory that we are bound to follow what our religious ethos or what our God says for us, what is right and wrong. Now, God says to us, we have to follow that one. Okay, so again, we can say that there is an issue in ethics if we are doing this action and people around you or the society affected by that action. Especially if mo relate na yan siya sa ato laws and rules and regulation. Amo? Then another questions class. Another questions ha, pit 9. Okay, what do you think is the reason that we follow the right action that our society impose? Diba, there were some action that we really think that it is right and wrong, lampanikuan, sino pa itong last reporter, we are the subject of all our moral valuations. We are the subject, so no one can interfere to our decision because whatever action I've made, I am the subject of that action. Okay, so we are the subject. Dili sila makabuot as long as it is because it is myself, I am the subject of that action. Okay, so why do you think is the reason na gi-follow nato iyaon na action? Even para sa ato, dili kita gusto yaon na pero gina-follow gid yaon nato. Why is it na mula ang imong mama ayaw paglaag pagkagabiha pero mo follow ka para sa imo gusto gid nimo mulaag kay yadtoy baile yadtoy ano yan disco sa iyo pero you have to follow what your mother says sa imo. What do you think nga ginahimo nato yon? Aside from maintaining our moral principles, aside from maintaining our moral principle na kinahanglan we have to follow what was really good for us and for everybody. What do you think is the other reason why we're following that action, why we're following that law or rules and regulation that our society imposes? Either sa ato desire, ma'am, or ato interest. Aside from that interest, I get that point of interest. We have that interest. Diba, even ang iyong mga manghod na mga, ano pa yun, mga bata ay taraw, pag ila
ilang mama mo sunod din sila kay kuan. What do you think is the reason? Sino yun sa bahay? Hero, you have something to say, Hero? Okay, yes. As an Yes, anak ma'am. sugod. As an anak Kuan, sugod. ma'am. Para sa ako, ma'am, nanganak, kailangan kita magsunod sa government sa mga rules tungod kay anta kung magstorya kita na nabo sa Bible, same siya kung follow ka sa government law, naasap siya sa Bible. So, isip pag-respeto sa ma'am sa nakataas sa ato, yan siya nung follow kita. Thank you. Yeah, that is one of our principle, diba? Yeah, I hear you. Okay, that's our principle, guys, because from the religion, it's the it's the reason why we have this principle in life, diba? So, aside from moral principle, what do you think is the reason that we push ourselves to do that action? Okay, si Quadra, I think he is, Habagat is raising his hand. Only, Okay na, ma'am. yeah. For me, ma'am, it's aside from it is a norm. Maybe if for us we know the consequences of our actions, that's why we follow that. Since our mother knows, sa lang pa nila, mother knows best, so you must follow it for the right path. Para pag sa imo. Yeah, yes, you have that idea, Habagat. You know the consequences. We are following that action because we have this fear of punishment. Diba? We have this fear of punishment. It is out of our will. Still, we are following that action because we are fear of punishment. Aside from fear of punishment, because people loves rewards. People loves rewards. That two thing were the reason why we push ourselves by doing this action class. Aside from our moral principle, but aside from we want to maintain our standard as a good person in our society. Aside from that, still is we have this fear of punishment and we love reward. Na nga, amo yaw ang rason. Na nga, we are always following the right thing to do, or what we always avoid the action that is not necessary to do. Amo? So, okay, so do you have any questions, guys? Wala na pangutana. Isabtan ba ang report ng group 1? Iyo ba nasabtan kung maiyo pangutana? So this is the time or the chance that you can ask them. Baga background ko. Wala na pangutana yung sabtan niyo. Kaya hindi ako mag-end kung mulaong ka muna wala niyo na sabti. Nasabtan ba ang report ng group 1? Yes, ma'am. Okay. So anyway, congratulations group 1. The group really work. They really work as a group, diba? Nagkita pa sila kuman sa akoan. I appreciate what you're doing right now. This last meeting, nag-stress ako about the reporter, but at least sa inina section, the reporters doing well. They really explain it and they really understand what they talk about. Okay, so congratulations reporters, and next reporters, i-upsan niyo ang performance ko man ng group 1. Amo, it is a challenge para sa iyo. And reporters, what do you think is para sa iyo as a reporter, only your challenge is to get the attentions of your classmates. Ana, pinaka-important as a get the attention of your classmates. So you should evolve into what you talk or what you like asking. So you act like a teacher, diba? Maybe so after you graduate, dili dabay ka mo sa bangko ka do, magkuha ka mo ng unit or ejok. So at least you have this experience, diba? You have this experience. So you have to ask your classmates
dili daw diretso pag-discuss. I have understand since kay maybe di pa kamukuan. So dili diretso kay basi ko an malimtan na ito uban. So you have to ask for permente sila nimo pangutan-on sa imong gi-discuss, and then get the attention of your classmate kana lang, not just your classmate but also me. Kay since I am your instructor, but at the same time I'm also your kuan audience, minaw sa imo. Okay, so congratulations, Group 1. And then, class, see you next week. Please, taas na sab niyo, absent niyo ang kuan performance ko man ng Group 1. So, I will expect another kuan na performance. Amo? Okay, see you next week. Okay, so wait lang sa ako kuan sa group chat kung magkuan ba kita mag-meet or delay. Amo? Okay, so guys, thank you for joining. Thank you for joining. You can have your lunch na kuman. Happy lunch na daan. Okay, so thank you for joining. You can... Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Katawag